ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चाट रखो। सच्चाई का चाट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। বাবা এবার 2-3 দিন ধরে বলে যাচ্ছে অহংকার ছাড়তে হবে। গতকালও বাবা বলল বিনম্র হতে হবে, নির্মাণ আর নির্মল। মন যেন ব্যর্থ থেকে মুক্ত হয় আর ব্যবহার যেন নির্মাণ হয়, বিনম্র হয়। তো বাবা আজকেও বলছেন অহংকার ছাড়ো, সত্য পথে চলো। যদি কেউ কিছু না চলে দেখতে হবে না, নিজের মতন চলো। प्रश्न, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? কি হবে মহাবীর বাচ্চাদের লক্ষণ কি থাকবে? उत्तर, महावीर बच्चे वो जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर बच्चे वो जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर मानेई महावीर हनुमानेर निशानी, और तार बुके सब समय राम, ताई ना, परमात्मा राम। तो बाबा बोलছেন महावीर বাচ্চাকে যে महावीर हनुमानेर मतन हृदये सब समय बाबा থাকে। महावीर माना शक्तिमान। महावीर माना शक्तिमान माने कोनो परिस्थितिके भय पाबे ना। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वो जिन्हें निरंतर खुशी हो। महावीर वो जिन्हें निरंतर खुशी हो। যেমন হনুমানকে দেখায় সব সময় স্মাইলিং फेस। जो आत्म अभिमानी हो। जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो एकदम परफेक्ट यादगार महावीर हनुमान। सब निशानी देखो। बाबा बोलो ना सब समय हृदये भगवानेर जायगा। खुशीते उड़ते थाकबे, कोनो परिस्थितिके भय पाबे ना। परिस्थितिर पाहाड़ रूपी परिस्थितिके तुलो बोले मने करबे, ताई ना। और सब समय निर्माण सेवक, ताई ना। हनुमानेर जेखानेई छवि देखानो हय तो सब समय रामेर पाয়ের তলায় हाथ जोड़ करे बसे থাকবে যে আমি সেবক, তাই না, নিরহংকার। তো বাবা বলছেন যাচাই করো মহাবীর হনুমানের লক্ষণ, তাই না। আর যেহেতু আকাশে উড়ে তার মানে হালকা থাকে, আত্মিক স্থিতিতে থাকে, দেহি অভিমানী থাকে, তাই তো উপরে উঠতে পারে। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? কি মনে করে বসে আছি? आत्मा ज्योति मने आछि नाकि 5-6 फुटेर देह भानेई बसे आछि? कि मने करे बसे आछि? ज्योति स्वरूप मने आछे। क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें मेहनत है। बाबा जाने एत दिन 63 जन्म 5-6 फुटेर देह बोले निजेके मने करलाम, भगवानके मने करलाम। এখন নিজেকেও জ্যোতিবিন্দু আর ভগবানকেও জ্যোতিবিন্দু মানতে হবে, তো কঠিন কাজ আছে। तो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको महावीर कहा जाता है।
তো এই মুহূর্তে যারা যারা আত্মিক স্থিতিতে রয়েছি তারাই হলো মহাবীর। তো কারা কারা পাস হলাম আর কারা কারা ফেল হলাম? এই মুহূর্তে কারা কারা আত্মাভিমানী আছি আর কারা কারা দেহবানে বসে আছি? বাবা এখানেই ডিসাইড করে দিল। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं, আমি জ্যোতি স্বরূপ আত্মা রাজা, আমি দেহকে চালনা করি, এই শরীর আমার রথ, এইরকম মনে থাকে। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते, वो तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। সুপ্রিম অর্থাৎ শক্তিমান বা মহাবীর, তাই না? আর কোনো ধর্মের আত্মাগুলো ওরা আসবে পরে, তো লাস্টে আসলে আর কত পুরুষার্থ করতে পারবে? তাই জন্যে মহাবীর একমাত্র বাবার বাচ্চারা হয়, শক্তিমান হয়, পরিস্থিতির উপরে বিজয়ী আত্মা হয়। সুপ্রিম অর্থাৎ শক্তিমান বা মহাবীর এইরকম আছি তো, পরিস্থিতিকে ভয় পাই না তো, পরিস্থিতিকে হনুমানের মতন তুলো বলে মনে করি তো। তো বাবা বলছেন যে পরিস্থিতিকে ভয় পায় না, তুলো বলে মনে করে, সে হলো মহাবীর, শক্তিমান। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100%, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? বাবা বলছেন সারা দিনে কত ঘন্টা বাবার ইয়াদে থাকি? যদি কেউ বলে 24 ঘন্টাতে আধা ঘন্টা বাবার ইয়াদে থাকি, আধা ঘন্টা তো অবশ্যই হবে না, বাবার বাচ্চা তো 1 ঘন্টা তো মুরলি ক্লাস করেই নিচ্ছে, তাই না? আধা ঘন্টা কমসে কম অমৃতবেলা যোগ করেই নিচ্ছে, 1.5 ঘন্টা তো হয়েই যাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন কারো 25% হয়েছে, तो कितना परसेंट हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। বাবাও জানে হঠাৎ করে সে স্থিতি আনা যাবে না যে সব সময় খুশিতে উড়তে থাকবো, পরিস্থিতি আমার সংকল্পও চালাতে পারবে না, তাই না? কোনো ব্যর্থ চলবে না, তাই না? নিরহংকারী হয়ে যাব, ফটসে তো হবে না, মেহনত আছে। वो जो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी हैं ऐसे मत समझो वो अपने को कोई आत्मा समझते हैं, তাই না? বাবা বলছেন বড় বড় গুরু, বিদ্বান, সন্ন্যাসী তারাও নিজেকে আত্মা মনে করে থাকে না, তাই না? वो तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, यह अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। आज के चेक करब 24 घंटार मध्य कत टाइम आत्मा ज्योति राजार पोस्टे बसे थाके और कतक्षण निजेके देह बोले मने करे। तो आज के निजेर पार्सेंटेज चेक करब, बाबा दायित्व दिएछे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस, তাই না? আমরা সবাই সেবাধারী না, সবাই ভগবানের সেবাতে সমর্পিত। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो गीतार सार मन मना भव, मने मने আমাকে ভাবতে থাকো, বাবাকে याद করতে থাকো। यह है तुम्हारी सर्विस, जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की है, তাই না? গিয়ে কাউকে শুধু জ্ঞান বোঝালেই সেবা না, যদি নিজেকে আত্মিক স্থিতিতে রাখি, শান্ত স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ আত্মা, তাই না? এই ফিলিংসেও থাকি আর বাবার ইয়াদেও থাকি, তবেও বাবার কারেন্ট, বাবার পাওয়ার, তাই না, চারিদিকে ছড়ানো হচ্ছে, সেটাও সেবার মধ্যে যাচ্ছে, তাই না? যোগ করলেও সেবার খাতা জমা হচ্ছে। तो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा বলছেন অনেক উঁচু উঁচু নাম করা মহারথী বাবার বাড়িতে, তারাও এই আত্মা হবার পুরুষার্থ, মন মনাভাব থাকার পুরুষার্থ, সেটাতে পারফেক্ট নয়। মেহনত বিগর, হ্যাঁ, সব কিছু সেবা
যত যোগ করি, জ্ঞান করি, ধারণা করি, হ্যাঁ यादही तो पड़े। आत्मिक स्थिति माना बाबर याद। मेहनत बिगर फल थोड़े मिल सकता है, তাই না? কোনো শরীরের মেহনত তো বাবা দিল না, তপস্যা করতে দিল, তপস্বী বানালো, কিন্তু কিসের তপস্যা? তৃতীয় নেত্রধারী হবার তপস্যা, সবসময় आत्मिक स्थिति থাকার তপস্যা। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं। কোন লিস্টে আছি? যারা বাবাকে চার্ট দিই সেই লিস্টে আছি, না চার্ট দেওয়ার ভালো বলে মনেই করি না সেই লিস্টে আছি? কোন লিস্টে আছি? তো জ্ঞান কা অহংকার है। হ্যাঁ কি বললো বাবা? যারা চার্ট লেখে না তারা ভাবে আমি বেশ ভালোই পুরুষার্থ করছি, আমার চার্ট লেখা দরকার নেই, কেননা চার্ট লিখলেই তো বুঝতে পারি কোথায় ভুলভাল হচ্ছে। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं, তাই না? তারা মেহনত করে না। যারা চার্ট লেখে না, কেন লেখে না? যে দু তো ভুলভাল ভরবো। এক তো তারা লেখে না যারা ভাবে আমার চার্ট লেখা দরকার নেই, আমি বিশাল বড় মহারথী, তাই না? আমি খুব পুরুষার্থ করি, আমার চার্টের দরকার নেই। এক হচ্ছে তারা লেখে না, আর এক হচ্ছে তারা লেখে না যাদের ভালো পুরুষার্থ হয় না, ভাবে দুধ এই উল্টো পাল্টা কী ভরতে থাকবো, তাই না? তো বাবা कहते कोई से तो बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, তাই না? তো কোন ক্যাটাগরিতে পড়ি? চার্ট লিখে বাবাকে দেওয়ার ক্যাটাগরিতে পড়ি, নাকি আমি বিশাল মহারথী আমার চার্টের জরুরত নেই সেই ক্যাটাগরিতে পড়ি, নাকি দুধ ভালো পুরুষার্থ হচ্ছে না কি উল্টোপাল্টা চার্ট দেবো বাবাকে সেই ক্যাটাগরিতে পড়ি? তিন রকম আছে না? তো বাবা বলছেন কিসে আছো দেখো। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं, কেননা যারা চার্ট লিখবে তাকে তো মেহনত করতে হবে, তাই না? সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে তবে তো চার্ট ভরবে, না হলে তো লজ্জা করবে না। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाबा बोलছেন आत्मा माने কি করতে হবে? নিজের উপরে নজর রাখতেই হবে, চার্ট লিখতেই হবে, वो নোট करना है, তাই না? নিজের রিপোর্টিং বাবাকে রোজ রাতে দিতেই হবে। তো যারা চার্ট লেখি না তারা আজকে থেকে চার্ট লেখা শুরু করব, তাই তো? কেননা বাবাকে হাজি তো করতেই হবে, না হলে তো ফেলিওর হয়ে গেলাম না বাবার হাজিতে। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं, এটা আরেকটা ক্যাটাগরি। এত ব্যস্ত যে চার্ট লেখার আমার কাছে টাইমই নেই। তো যার লেখার টাইম নেই তার পুরুষার্থ করার টাইম কোথায় বেরোবে, তাই না? तो मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अल्प को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे, তাই না? কমসে কম দিনের শেষে রাতে শোবার আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কতক্ষণ বাবার ইয়াদে আজকে সারা দিন ছিলাম। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं, তাই না? বাবার মুরলি যখন শুনছি তখন কমসে কম বাবার ইয়াদে থাকি যে কে শোনাচ্ছে মুরলি। দাদিরা বলতো মুরলি শুনবে বতনে বসে, যে অব্যক্ত বতনে ফরিস্তা বাপ দাদা এসে মুরলি শোনাচ্ছে, আর আমি ফরিস্তা রূপে সেখানে বসে আমি ক্লাস করছি, তাই না? তো বাবা বলছেন মুরলি হচ্ছে, দাদিরা বলতো মুরলি হচ্ছে বাবার বানানো কমেন্ট্রি, তাই না? মুরলির মধ্যে দেখবে কখনো পরমধাম, কখনো আত্মিক স্থিতি, কখনো বাবার ইয়াদ, কখনো সত্যযুগের ইয়াদ, তাই না? পুরো সদর্শন চক্র ফিরিয়ে দেয় বাবা, তাই না? তো মুরলি হলো বাবার যোগের কমেন্ট্রি। অমৃতবেলা নিজে যোগ করি আর মুরলির সময়ে বাবা আমাদেরকে যোগ করায়, তাই না? বাবা কমেন্ট্রি করায়, এরকম মনে করতে হবে। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतोप्रधान होकर जाना है, इस बात को अच्छी रीति समझना है। কেমন যেতে হবে বাবার কাছে? শতপ্রধান। বাবা কালকেই বলছিল না, চারটে কাল পরশু বলছিল, 4 রকম আছে না, সোনা, রূপো, কপার, আয়রন। কোন ক্যাটাগরি? তো সোনা হয়েছি, কোনো রিয়েকশন হয় না, কোনো প্রভাব পড়ে না, নিন্দা স্তুতি মান অপমান হানি লাভ সুখ দুঃখ একরস স্থিতি, তবে তো সোনা। এটা গীতাতে লেখা, তাই না?
कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चाट अपना बताते नहीं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कलब झूठ दुनिया चली, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है, তাই না? মানে ঝুট পথে চলতে চলতে, তাই না, মিথ্যাটা সংস্কার হয়ে গেছে, ঠকানো। তো ভগবানকেও ঠকাই, চাট লিখি না। দেখো বাবা আজকে কানমুড়া দিচ্ছে ভালো করে। যারা যারা চাট লিখি না, বাবা ভালো করে থাপ্পড় মারছে। হ্যাঁ, যে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে তাই লেখে না, মেহনত করে না তাই লেখে না, টাইম নেই বলে তাই লেখে না। হ্যাঁ, লাস্টে বাবা বলছে মিথ্যাবাদী আছে তাই লেখে না। এবার বলো কোথায় যাবে, তাই না? তো লিখতে তো হবেই চাট, তাই না? तो इसमें भी जो साधारण है वो तो झट चाट लिखेंगे। কি আছে, এক পেজ আছে, তৃতীয়টা আবার নেই। तो बाप कहते हैं, हाँ, तो इसमें भी जो साधारण है वो तो झट चाट लिखेंगे, তাই না? তো কি বললো বাবা, যে ভালো বাচ্চা আছে সে কি করবে, ফটাফট চাট লিখবে, তাই না? তো আজকে কেউ চাট না দিয়ে ঘুমাবে না, তাই না? আজকে বাবা কত রকম কানমুড়া দিয়ে দিয়েছে, তাই না, মিষ্টি মিষ্টি করে। হ্যাঁ, बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से, তাই না? বাবা বলছেন মেহনত যদি না করো তো পাপ को तो भस्म হলো কি করে বুঝবে। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फ़ायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चाट बताना चाहिए। আজকে বাবা হাত ধুয়ে পিছনে পড়ে গেছে, তাই না? একটু সে চাট লিখতে হবে, সচ্চাইয়ের সঙ্গে লিখতে হবে, তাই না? যেটা করেছি হয়েছে কি হয়নি সেই হিসাবেই চাটটা দিতে হবে, সত্যি কথাটা চাটে লিখতে হবে। বরং দরকার পড়লে জমা দেবে না, ঠিক আছে, নিজের কাছে রাখো, কিন্তু কমসে কম চাট লেখো, তাই না? কি করলাম সারাদিন সেটা তো আমার জানা রইল। तो हर एक को सच्चाई से अपना चाट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे, তাই না? বাবা বলছেন এই এক ঘন্টার মধ্যে অন্তত দেখো যে আমি কত টাইম, তাই না, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার ইয়াদে আছি। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, তাই না? বাবা জানে বাচ্চাগুলো লজ্জার চোটে সত্যি কথা বলে না। बाप को सच नहीं बताते, वो समाचार देंगे यह सर्विस की, इतनों को समझाया यह किया। এবার বাবা সেবার উপরে চলে এলো। परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते, তাই না? বাবা বলছেন সেবার চার্ট দিয়ে দেয়, এটা হলো ওটা হলো সেবার চার্ট দিয়ে দেয়, यादेर चार्ट কেউ দেয় না। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता, তাই না? জ্ঞান শোনালে যদি কাজ হচ্ছে না তার মানে কাউকে তীর লাগছে না, তার মানে বাবার ইয়াদের কমই আছে, তাই না? ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वो बड़ा मुश्किल है, তাই না? জ্ঞান যদি তলবারি হয় তাহলে যোগ কিন্তু ওর ধার, যোগের ধার না থাকলে তলবারি কোনো কাজের না। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। এইরকম তো কেউ হবে না, তাই না? এখানে বসে পুরোটা দেহ অভিমানে কাটিয়ে দিল, কমসে কম এরকম তো কেউ অবশ্যই নেই। समझते ही नहीं हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं, তাই না? বাবা অনেকেরা আবার থাকে আমি তো সারা দিন বাবার ইয়াদেই থাকি, তাই না? বাবা कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती, বাবাও জানে এটা এখন হবে না, ওই স্থিতি আসবে শেষকালে। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। যেদিন সারা দিন বাবার ইয়াদে থেকে গেলাম তার মানে সেই এক দিনেই কর্মাতীত হয়ে যাব, এত পুরুষার্থ আর করতে হবে না, তাই না? বাবা অনেকবার বলে, মুরলি অনেক বাচ্চাদের সংকল্প চলে না যে লোকে তো আগে থেকে এসেছে, তাই না, ওরা তো কেউ 20 বছর 30 বছর 40 বছর 50 বছর আগে থেকে পুরুষার্থ করছে, তো আমরা কি ওদের সঙ্গে পারবো, তাই না? কত জ্ঞান শুনে নিয়েছে, আমরা কি পারবো? তো বাবার একটাই উত্তর, বাবা বলে একদিন এসেছে বাচ্চা, একদিন, আর সে একদিনের মুরলি শুনেছে,
যদি সেই মুরলি ও পুরোটা বিচার সাগর মন্থন করে সারা দিন ধারণ করে নিল আর সারা দিন বাবার ইয়াদে থেকে নিল, তো একদিনে 63 জন্মের পাপ খণ্ডন করতে পারবে আর একদিনে সব গুণ শক্তি ধারণ করতে পারবে। সে মার্জিন আছে, কিন্তু বাচ্চাগুলো সেই একদিনেরই পুরুষার্থটা করতে পারে না, তাই না? করে কখন? যখন কর্মাতীত হয়, তাই না? ওই জন্যে মার্জিন আছে, একই দিনে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা চলে আসবে, জ্ঞান ধারণও হয়ে যাবে আর কর্মাতীত হয়ে যাবে, তাই না? তো সেটাই চেষ্টা করব যাতে সারা দিন বাবার ইয়াদে থাকি, তাহলে পাপ এমনিই কেটে যাবে। थोड़ा ही किसी को समझाने से बहुत तीर लग जाए, मेहनत है ना, মানে একদিন এসেও বাচ্চা যোগ আর মুরলী ধারণ করে একদিনেই যাকে বলবে তাকে তীর লেগে যাবে, সে মার্জিন আছে, তাই না? विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े बन जाएंगे, কিন্তু মেহনত তো আছে না, সারা দিন বাবার ইয়াদে থাকা, বিচার সাগর মন্থন করা। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएंगे, मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। बुद्धि सब समय এদিক ওদিক দুনিয়ার ব্যক্তি বস্তু মিত্র সম্বন্ধী এর পিছনেই ছুটতে থাকে। তো আজকে সারা দিন দেখবো বুদ্ধি কোথায় কোথায় যায়, কিচ্ছু মেহনত করতে হবে না, শুধু নিজের টিভি, মনের টিভি নিজে বসে দেখবো যে কোথায় যায় আমার মন, কোথায় আমার অ্যাটাচমেন্ট। বাবা গতকালও বললো না, এক বল এক ভরসা বাবা হব, তো কি করে বুঝবো যে আমি কাকে কাকে সাহারা ধরে বসে রয়েছি, তাই না? তো বাবা বলছেন একদিন শুধু মনকে টিভি দেখার মতন দেখো, দেখবে ঠিক বুঝে যাবে, তাই না, যে কোথায় কোথায় মনের অ্যাটাচমেন্ট আছে, কোথায় দৌড়ায়। किसी को विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वो खिंचती है, बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। पूरो आत्मिक ज्योतिर्मय स्वरूपे थाक, देह याद ही आसबे ना। बाबा बोलছে এই স্থিতি হবে তোমার, কিন্তু শেষের দিকে হবে। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। যত বাবার ইয়াদে গল্প করব অত আমার সেবাও জমা, यादও জমা। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे, তাই না? সঙ্গম যুগের শরীর যত আয়ুবান হবে অত ভালো। শরীর ছেড়ে দিলে ছোট বাচ্চা হলে আবার সেই 18 বছর অবধি আবার বুদ্ধি বাবার জ্ঞানে পরিপক্কভাবে চলতে পারবে না। तो कमाई क्या कर सकेंगे, भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वो तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसीलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं, তাই না? কোথায় গঙ্গা স্নান আর কোথায় শিব বাবার জ্ঞান গঙ্গার স্নান। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने तो बहुत गुरु की है, তাই না? কাশী বনারস বলে না, সেখানে প্রসিদ্ধ আছে যে অন্ত সময়ে শিব কাশী গঙ্গা করে মরতে হবে, তাহলে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। মানে শিবের ইয়াদ থাকবে, গঙ্গা জল মুখে থাকবে, তখন মরতে হবে। তো বুঝতে পারলাম, বাবার ইয়াদে থাকবো আর গঙ্গা জল মুখে থাকবে, মানা জ্ঞান গঙ্গা মাথায় থাকবে, তখন দেহ রাখবো, তবে মুক্তি হবে। वो स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से, তাই না? ওই জন্যে কাশী বনারসে সব অনেক বয়স্ক বুড়ো বুড়ি সব ওখানে ভাড়া নিয়ে নিয়ে থাকে, ওখানে ভাড়া ঘর খুব মানে দামি, কেননা লাস্টের সময়ে কাশীতে মরতে হবে, বনারসে মরতে হবে, তাই না? শিব কাশী গঙ্গা করে দেহ রাখতে হবে, তাই না? গঙ্গা জল মুখে থাকতে শিবের ইয়াদে দেহ রাখতে হবে, তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। তো যারা আধ্যাত্মিক মানে, ধর্ম মানে, তো তারা সব ওইখানে গিয়ে গিয়ে ভিড় লাগায়, তাই না? तो सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग को स्नान है, তাই না? বাবা বলছে জ্ঞান কোনো স্নান নয়, স্নান হচ্ছে বাবার লাইট মাইটের স্নান, তাই না? যোগ হলো স্নান।
ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों इन बातों को अच्छी रीति समझो। बाबा बोलছেন यादेर দ্বারা তুমি শতপ্রধান হবে। মিঠে बच्चों ভালো করে বোঝো এই কথাটা। यादকে যেমন তেমন বলে ভাবো না, यादेर উপরে अटेंशन দাও। यह भूलो नहीं, याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई, याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। তাই না? একবার বাবা বলেছিল যত জ্ঞান হলো পড়াই, পড়াই হলো ইনকাম, ইনকাম মানে বাবা একবার বলেছিল যত তুমি জ্ঞান রত্ন ধারণ করবে তোমার মুকুটে অত মণি বেড়ে যাবে। তাই না? মানে অত ভালো উঁচু রাজা হবে। তাই না? ज्ञान और विज्ञान द्वारा, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद, किसी को ऊंच এটা নয়, এখন 3 নম্বর নেই, किसी को ऊंच দেন, খুঁজে নিচ্ছি দেন। किसी को ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग। तो बाबा बोलছেন কাকে উপরে রাখ, ज्ञान ना योग। याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें मेहनत है। তাই না? কখনো বাবা বলে পড়াই, কখনো বাবা বলে যোগ, কখনো বলে ধারণা চাই, কখনো বাবা বলে সেবা চাই। তাই না? तो बाबा बोलছেন याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग, वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो। सामने तो काली पूजो ना, প্রদর্শনী ঠিক করতে হবে। কারো সংকল্প চলে নাকি না? তো প্রদর্শনী তো করতে হবে না। চারিদিকে তো লোকে তো আরও বেশি দুঃখ অশান্তিতে আছে। তাই না? তো এমন এমন জায়গা ঠিক করতে হবে যাতে লোকে শুনে। তাই না? तो योग थोड़े ही समझा सकेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। তাই না? সোদপুরে ভালো সেবা হয়েছে, যেখানে প্রোগ্রাম হয়েছিল সেখান থেকে 12 জন এসছে। তাই না? তারপরে আবার যারা ওই ত্রিশক্তি সংঘ হলো না, তো সেখানেও 450 ভাই বোন নাম লিখিয়েছে। তাই না? এবার খোঁজও নিচ্ছে মাঝে মাঝে কবে করাবে। তাই না? তাহলে সেবা যদিও বা গত বছর থেকে এইবারের সেবাটা একটু হালকাই হলো, কিন্তু তাও সেবা হয়েছে। তাই না? তো এমন স্পট দেখতে হবে যেখানে সেবাটা হবে। তাই না? तो बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं, चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। তাই না? বাবা বলছেন অহংকার কখন ভাঙবে?
যখন নিজেকে आत्मा ज्योति आत्मा स्वराज्य अधिकारी मने करब। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए, योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, शरीर बिगर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, परंतु कोई जानते नहीं, তাই না? পতিত পাবন কে আছে? লোকে তো গান করে পতিত পাবন সীতারাম, কিন্তু সব সীতার রাম তো এক শিব বাবা। তো পতিত পাবনকে याद করব, তবে তো পতিত থেকে পাবন হব। बाप खुद आकर सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो, इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वो बाप नई दुनिया स्थापना करते हैं। वो समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापना होनी है जो भगवान को याद करें, তাই না? লোকেরা তো পাত্তাই নেই যে এখন ভগবানের কাজ চলছে, নতুন দুনিয়া কৃষ্ণের দুনিয়া স্থাপনা হচ্ছে, লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়া স্থাপনা হচ্ছে। জানলে তো পুরুষার্থ করবে, এখন জানেই না লোকেরা। ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों, यह भी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक है। बाबा गतकाली बोलो ना যে তোমাদেরই কপালে লেখা আছে যে তোমরাই ভগবানকে চিনবে, ভগবানের সহযোগী হবে। সবাইয়ের সে রেখা কপালে নেই, সে ভাগ্য নিয়ে সবাই জন্মায়নি। এই জন্যে সবাই জানবে, কিন্তু কখন জানবে? যখন দেবী দেবতা তৈরি হয়ে যাবে, তাই না? লাস্টের সময় ভক্তের ভিড় লাগবে, তাই না? तो कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो बाप है ही ऊंचे ते ऊंच, परंतु वो क्या है यह भी नहीं समझते। সবাই বলে উপরওয়ালা সব দেখে, বলে কি না? আর খোঁজে কোথায়? নিচেই খোঁজে। কোথায় পাহাড়ে, কোথায় গুফাতে, কোথায় কি, সব বলে উপরওয়ালা সব দেখছে। तो बाबा बोलचेन अगर पत्थर ठीक कर में है फिर नमक काहे की, अर्थ रहित तो बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वो है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है, क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा, यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 बरस पहले पैराडाइज था, তাই না? খ্রিশ্চানরা বলে বাইবেলে লেখা আছে যে যিশু খ্রিস্ট আসার 3000 বছর আগে ভগবান এসে বাগিচার মতন স্বর্গ বানিয়েছিল, তাই না? আর এরপরে কি হবে, ক্রাইস্টের দুনিয়া কতদিন চলবে সেটাও তারা জানে না। সে বিষয়ে তো क्राइस्ट কিছু বলে যাননি। अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर 2000 बरस क्रिश्चियन का हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने कारण कितने प्लेन बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ न सके, তাই না? দুনিয়াতে কত বড় বড় প্ল্যান প্রোগ্রাম চলে, তাই না? রাজনীতিতে, বৈজ্ঞানিকদের, দেশের, তাই না? পার্লামেন্টে কত বড় বড় প্ল্যান প্রোগ্রাম হয়। বাবা বলছেন এত কথা আর কি সব বুড়ো মাতাজিগুলো কি বুঝতে পারবে? অত বুঝতেও হবে না। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वो भल कहते हैं निर्वाण धाम गया,
परंतु जाता कोई नहीं, पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं। তাই না? যতই বলুক, বলে না যীশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, জৈন সব মুক্তিতে চলে গেল। বাবা বলছেন কেউ গেল না। কেন গেল না? যেই উপরে গেল, উপরে গিয়ে তো সবার মনের কথা বুঝলো যে যা ঈশ্বরের মেসেজ দিয়ে এলাম এ তো গন্ডগোল করছে সব। শিষ্যগুলো তো ভালো মতন তো সেটাকে ফলো করছে না, উপর থেকে তো দেখতে পেল। তখন তার কি সংকল্প চলবে? তার মানে আমার কাজটা শেষ হয়নি, আমাকে আবার নামতে হবে। তো আবার সেই ধর্মে কোনো উঁচু জায়গায় এসে নামবে, তাকি সে ধর্ম টিকে থাকে, তাই না? এই কারণে তারা কেউ মুক্তি পায় না, যেতে পারে না। গাছ যদি কেউ লাগিয়েছে, সংকল্প তো চলবে না যে গাছটা বেঁচে আছে, কেউ জল দিল কি না, তাই না? তো ওয়াপিস কোই বি যাতা নেই, সবাই যাবে। কখন? লাস্টের সময়, যখন সেই যীশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, জৈন যে যেই ধর্ম বা সংস্থার হেড, তাকে বাবার কাছে আসতে হবে লাস্টে, এসে তাকেই ঈশ্বরের পরিচয় তার ফলোয়ার্সকে বুঝাতে হবে, তাই না? তবে তার কাজ কমপ্লিট হবে, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবে। নিজেও যে পুনর্জন্ম নিয়ে নিয়ে শক্তি ক্ষয় করেছে, সেটাও বাবার থেকে শক্তি ভরে নেবে। তারপরে নিজের ধর্মের আত্মাগুলোর মুক্তি করিয়ে সে একসঙ্গে যাবে। তবে তো পরমধাম সব তারাগুলো ভরবে, তাই না? যেই সেকশনে যে আছে সে তার সেকশনে বসে যাবে, তার ফলোয়ার্সরা তার পিছনে পিছনে যাবে, সে জায়গা ভরবে, কিন্তু মুক্তি পেয়েই যাবে, ঈশ্বরকে চিনেই যাবে। তো লাস্টে সারা পৃথিবীতে শিব বাবাকে, ব্রহ্মা কুমারীদেরকে সবাইকে চিনতে বাধ্য হতে হবে, তাই না? না হলে মুক্তি নেই। तो वापिस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? तुमको बाप बेट समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है, তাই না? বাবা বলছেন বিশাল অনেক আয়ু আছে। বাবা বলছেন এটা ভাববে না, সবাই বানপ্রস্থি আছে, লাস্টের সময় চলছে। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब বানপ্রস্থি है, তাই না? সব অচানক অচানক খবর আসে না, একদম ইয়ং মানুষগুলো হঠাৎ হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাকে দেহ রেখে দিচ্ছে, তাই না? তো কে বলবে আয়ু কত আছে না আছে? तो सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। तो এটা হলো কয়ামত, বিনাশের সময়, তাই না? আর ধর্মরাজের বিচারের সময়। তাই যে যার যত ভালো কাজ করা করে নাও। লোকেরা বলে না যে ভগবান একটু আগে থেকে বললে না নেবার আগে, তাহলে আমি অনেক কিছু পুণ্য কাজ করে নিতাম। তো বাবা তো কত আগে থেকে বলছে। तो कयामत के अर्थ को भी वो लोग समझते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे, তাই না? অন্তমতি যাতে বাবার ইয়াদে যেতে পারে, তবে উঁচু পদ হবে। दैवी गुण भी धारण करना है, তাই না? গুণ তো ধারণ করতেই হবে। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন চুরি করতে হবে না। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं।
आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होगी वो यहाँ आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना। গতকাল ইন্টারন্যাশনাল যোগও গেল, তাই না? বাবা বলে সবসময় সংগঠনের যোগ কখনো মিস করবে না, কেননা সেখানে অন্যদের যোগেরও শক্তি কাজে আসে। একলা বাড়িতে যোগ করা আর সংগঠনে যোগ করা দুটোর তফাৎ আছে। মাউন্ট আবুতে যখন ভাট্টি হয় কত ভালো লাগে, তাই না? तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया। तो भगवान एसे की चाइছেন? যোগ বলের এক আঙ্গুলের সহযোগ। কেননা যত বাবার বাচ্চারা যোগ করবে তো বাবার বাচ্চারা লেন্সের কাজ করে, তাই না? সব একদম বাবার শক্তি, ভগবানের শক্তিকে এই দুনিয়াতে ছড়ানোর কাজ করে, তাই না? এই জন্যে যে যত যোগ করে ও অত ভগবানের মদতগার আত্মা হয়। তুম গোপ গোপিয়া হো না। কার কথা এটা? ভগবানের কথা। গোপ গোপী কারা আছে? আমরাই আছি। এক আঙ্গুলের সহযোগিতা দিয়ে গোবর্ধন পর্বত তোলা, এটা কার কাজ? গোপ গোপীদের কাজ। আর সেই এক আঙ্গুলের সহযোগিতা কি? বাবার ইয়াদের দ্বারা সেই শক্তিকে নিচে চারিদিকে ছড়ানো। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता। কৃষ্ণের সঙ্গে যারা শতযুগে রাস করবে, বাবা বলছেন তারা গোপ গোপী নয়। গোপ গোপী হচ্ছে এই সময়, তাই না? ব্রহ্মা বাবাই কৃষ্ণের আত্মা। গোপালের কাজ সে এই জন্মে করেছে, শতযুগে নয়। না হলে এত বড় প্রিন্স সে কি গরু চড়ায়? তো গরুর রাখালির কাজ কখন করেছে? সঙ্গম যুগে করেছে, তাই না? আমরাই সব কৃষ্ণের গরু আছি। তো বাবা বলছেন अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है, बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, তাই না? বাবা বলছেন এখানে বাবার বাচ্চারা বসে যোগ করবে, সেখানে তোমার ভালো যোগটা লাগবে। আর বাইরে তো আসুরি লোকেদের মাঝে থাকো, সেখানে যোগ কি লাগবে? তোমার ভাইব্রেশন আর আসুরি মানুষদের ভাইব্রেশন, তো বেশিরভাগ পার্সেন্টেজ তো ওদেরই বেড়ে যাবে। वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। যেখানে চারিদিকে সব নেগেটিভ বাতাবরণ, সেখানে তো ইয়াদে থাকা খুব মুশকিল। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं, তাই না? যখন বাবার বাড়ি আসি তখন ধান্দা ধরি ভুলে যাই, তাই না? যেহেতু সবাই এখানে ভুলে যায়, তো সেই ভাইব্রেশনে আর ঘর বাড়ি ধান্দা ধরি মনে পড়ে না, যা হয়েছে হোক গিয়ে দেখব, তাই না? यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो, তাই না? যখন মধুবন যাই তো আর বাড়ির কথা মনেই থাকে না, তাও এখন মোবাইল এসে একটু মায়া হয়েছে, তাই না? আগে তো কি হতো, বাবার বাচ্চাগুলো ওখানে পৌঁছে গিয়ে ঘরে খবর দেওয়াও ভুলে যেত, তাই না? আগে কিভাবে খবর দিত? আগে তো ল্যান্ডলাইন ছিল না, তো দেখবে মাউন্ট আবুর ওইখানে টেলিফোন বুথ আছে, সব ওইখানে লাইন লাগতো। একবার তো
ঘরে তো খবর দিতে হবে, তাই না? কিন্তু কে লাইন লাগাবে অত অত, তাই না? এই কাল করব পরশু করব করে বাবার বাচ্চা এসে ভুলেই যেত, আর বাড়িতে খবর দিত না। এবার তারা বাড়ির লোকেরা সব দিদিদেরকে ফোন করে খবর দিত যে দিদি কি হলো, ও তো কোনো খবরই দিচ্ছে না, পৌঁছালো কি পৌঁছালো না, কি হলো একটু বলে দিন, একটু কথা বলিয়ে দিন, তাই না? এরকম সব বাড়ির লোক বলতো। তো গিয়েই সব ভুলে যেত। কিন্তু আজকালে মোবাইল তো আর ভুলতে দেয় না, তাই না? আর মোবাইল তো নিয়ে গিয়ে বেশ, হ্যাঁ, সবই কথা হয়, তাই না? কিন্তু আগে যে তপস্যার শক্তি ছিল, মোবাইল ছিলই না। আর যখন শুরুতে মোবাইল ছিল তো সুইচ অফও হয়ে যেত, বাবার বাচ্চা একদম বাবার ইয়াদে থাকতো। এখন তো মায়াকে সঙ্গেই নিয়ে যায়, ঘর বাড়ি ধান্দা ধরি সব সঙ্গে থাকে, তো সে তপস্যাটাও সেই রকম হয়ে ওঠে না। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, তাই না? ডায়মন্ড হল থেকে বেরোলো আর সবাইয়ের কানে একটা করে ফোন, হ্যাঁ, ওই ডায়মন্ড হল থেকে বেরিয়েই মায়া শুরু হয়ে গেল, তাই না? এখন মায়ার স্বরাজ্য সব দিকে, মধুবনেও মায়া ঢুকে পড়েছে, তাই না? तो यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो, हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। तो बाबा बोलছে বাবার ইয়াদেও থাকো, কমসে কম মধুবন যাবে তো ধান্দাধড়ি মিত্র সম্বন্ধী হলো আর বাবার ইয়াদে থাকো, स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। पढ़े दीजिए। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। আবার বাবা ঘুরে ফিরে কোথায় এলো? চার্ট। তো কত সারাদিনে বাবার ইয়াদে আছি সেটা চার্ট লেখো। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। বাবা বলছেন যখন যোগে বসবে তখন আসল যাচাই করতে পারবে যে আমার বুদ্ধি ভগবানের কাছে যাবার ছাড়া কোথায় কোথায় তার ঠিকানা বানিয়ে রেখেছে, তাই না? সেই অচিন পাখি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই না? দেখো বাবার কাছে যাচ্ছে নাকি আর কোন ঠিকানায় এর অ্যাটাচমেন্ট আছে। তো যোগে বসলেই বুঝতে পারবে যে আমার যোগটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছে, তাই না? दूसरा, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा বলছেন সময় নেই, বাবা কালকেই বললো না, বৈজ্ঞানিকরাও তীব্র গতিতে ছুটছে মিসাইল বানাতে, প্রকৃতিও তীব্র গতিতে ছুটছে যে কি করে আমি এ জায়গা ও জায়গায় বিনাশ করব, তাই না? বাবা বলছেন সারা দুনিয়াও, তাই না, থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দিকেও ছুটছে, গৃহযুদ্ধের দিকেও ছুটছে, সবাই যে যার কাজ খুব তীব্র গতিতে দৌড়ে দৌড়ে করছে। তো বাবার বাচ্চাদেরও কি করতে হবে? तीव्र गतिते पुरुषार्थ करते हबे, और साधारण पुरुषार्थ चलबे ना। तो बाबा बोलছেন इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करना है, दिव्य गुण शक्ति अस्त्रे गयनाते सेजे जेते हबे, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। লোকেরা চোরি আর ছাড়তে পারছে না, তাই না? বাবা বলে না, কখ কা চোর সো লখ কা চোর। একটা ডট পেনও যদি না জিজ্ঞেস করে তুললাম মানে চুরি হলো,
তাই না? বাবার বাড়ির থেকেও উপর থেকেও টব নিয়ে চলে যায় লোকে, তাই না? চুরি তো বাইরের দুনিয়াতে কি করে জানি না, বাবার বাড়িতেও ছাড়ে না। তো চিন্তা করো কি অবস্থা। তো বাবা বলছেন, হ্যাঁ আসলে ওগুলোকে চোরি বলে মনেই করে না, তাই না? তো অনেক সময় এরকম কিছু আমরা করে ফেলি যেগুলো আমরা ভাবি যে এ তো কোনো ব্যাপার না, কিন্তু চোরি তো চোরি, তাই না? 1 টাকা চুরি করলেও চোর, আর লাখ টাকা চুরি করলেও চোর আছে। तो वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भव। तो आज के बाबा फरिश्ता होते बोलছে, डबल लाइट फरिश्ता। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। तो बाबा বলছেন আজকে बोल, কালকে বাবা বলল মনের ব্যর্থ সমাপ্ত করে নির্মল হও। আজকে বাবা বলছেন बोल, बोल কষ্ট देने वाला बोल, ব্যর্থ बोल থেকে মুক্ত হও। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। তাই না? এক লাইন বললেই হয়ে যায়, সেখানে বলতে থাকবো বলতে থাকবো বলতে থাকবো। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो, कम बोलो धीरे बोलो। स्लोगन মনে আছে তো? कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। यह स्लोगन गले में डाल कर रखो, গলাতে ফিল্টার লাগিয়ে দিতে হবে, তাই না? যা বলবো কম বলবো, ধীরে ধীরে বলবো, মিষ্টি আছে কিনা দেখে বলবো, তাই না? যে সামনেওয়ালা তার যেন, তাই না, কড়া কড়া কথাও মিষ্টি করে বলে হালকা করা যায়, তাই না? সত্যতা তো কটু হয়, তো সত্যতাকে সভ্যতার সঙ্গে উপস্থাপনা করতে হয়, তবে অ্যাকসেপ্টেবল হয়। তো বাবা বলছে সোচ সমঝকর বলো। यह स्लोगन गले में डाल कर रखो, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। তাই না? অনেকেরা কি বলে, আমি তো সত্যি কথা বলছি বলে একদম বিচ্ছিরিভাবে বলবে। তো সত্যি কথা বললেও সত্যি কথা বলার ধরন আছে, তাই না? সত্যি কথা বলছি বলে অহংকার নিয়ে বলবো, কটুতা নিয়ে বলবো, কড়ুয়া নিয়ে বলবো, সেই রকম না, তাই না? তাকেও সভ্যতার সঙ্গে বলবো, তাই না? তো ব্যর্থ বা ডিস্টার্ব করনে वाले बोल से मुक्त बनो, তাই না? যে শব্দ আমার শুনে কেউ ডিস্টার্ব হয়ে যাবে সেই রকম শব্দ যাতে না হয়, তাই না? যদি কাউকে শিক্ষাও দিতে হবে তো সেটাও এমন শব্দে বলো যাতে সে নিয়েও নেবে আর ডিস্টার্বও হবে না। तो व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। কেন বাবা বলল? কেননা ধরো আমি কাউকে কিছু বললাম, সে ডিস্টার্ব হয়ে গেল, তো কি হলো? ওরও সংকল্প চলছে, আমারও সংকল্প চলছে। একজনের সংকল্প চললে সংকল্পটা আছবে, আমারও সংকল্প চলছে। আমি আর ফরিস্তা উড়তে পারবো, যেতে পারবো? বুদ্ধি এখানেই ঘুরবে, ও কি ভাবছে ও কি ভাবছে বলে তো দিলাম, এবার কি হচ্ছে এবার কি হচ্ছে, পালপিটেশন শুরু, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে না কাদাতে পা দিও আর না আবার ধুতে যাও, তাই না? না কাউকে ডিস্টার্ব করনেওয়ালা বলবো, হজম করে নেব তাই ভালো, বললে তো আরও ডিস্টার্বেন্স, ও ডিস্টার্ব আমিও ডিস্টার্ব, আমার যোগও ডিস্টার্ব, আর ফরিস্তা স্বরূপও ডিস্টার্ব, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন মুখটা শুঁড় বানিয়ে দাও, গণেশের শুঁড়, ফু মেরে মেরে বলো, তাই না? না যাচাই করে বলবে না। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है, তাই না? যারা বাবার উপরে ভগবানের উপরে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়
বাবা বলছেন তার প্রত্যেক কাজে সফলতা আর সফলতা হয়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।